न्यूज 18 ओडियार आत्मनिर्भर ओडिशा कार्यक्रम को आपण माननको स्वागत करुछि। प्रथमे शिल्प मंत्री संपत स्वाई को एइथिपाई धन्यवाद देवी, कारण न्यूज 18 परिवार जेतेबेले गोटिए वर्ष पूर्वरु आत्मनिर्भर ओडिशा कार्यक्रम करिथिला, सेथिरे संपत बाबू जोग देइकरी निजर अभिभाषण रखिथिले। गत थर राइजिंग ओडिशा जो ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसी जॉइन करथिले, सेही कार्यक्रम रे मध्य संपत बाबू आमर हाथ थामिथिले एवं एथरर आत्मनिर्भर ओडिशा मध्य आमे तांको द्वारा आरंभ करिछु। आपणको आम परिवार तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद। गोटे जोरदार करताली आशा करिवि ओडिशार शिल्प मंत्री जेतेबेले जनता को समय दियंती। संपत बाबू मोर मने अछि एई 4 मास पूर्वरु अर्थात अगस्त 19 तारिख एमती गोटे मंचरे आमे बसिथिले आ कथा होथिले। आउ सेही समय रे आपण अनेक गुडिये स्वप्न भी ओडिशावासी को देखैथिले। से सबु प्रश्न को जीवा पूर्वरु प्रथम प्रश्न पचारिया पई चाहिबी जे 16 रु 17 मास आपणकर सरकार काम करि सारिलानी। शिल्प को लेकर आपण अनेक काम करिसंती, आउ अनेक गुडिये कार्यक्रम रो ग्राउंडिंग करिसंती बोली कहिसंती। सबु शिल्पर एबे स्थिति केमती रहिछि, केते आगु को गलानी, कोठी पहुंचलेनी आपण माने? नमस्कार। प्रथमे धन्यवाद दौची हमर न्यूज 18 चैनल को एई भली अभिनव कार्यक्रम द्वारा निश्चित भाबरे ओडिशार लोकमानक पाखेरे सरकार करुथिबा विभिन्न कार्यक्रम पहुंचेबा पई एक नियारा प्रयास नियारा उद्यम सेतिपई धन्यवाद दौची। एवं मानस बाबूंकर प्रथम जो प्रश्न थिला जे प्रथम 16-17 मासरे आमर शिल्प विभाग रे जहा जहा आमे कार्यक्रम करिछु। देखंतु प्रथमे आमे जून 2024 रे आमे शपथ आम सरकार शपथ नेला, नुआ सरकार गठन हैला। तापरे जे देखिबे आमे जानुआरी 28-29 2025 उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव आयोजन करिबा पई विभिन्न स्थान रे आमर रोड शो करिबा, इन्वेस्टर मान को अट्रैक्ट करिबा पई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आयोजन करा गला, जहा माध्यम रे आमे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव आयोजन करा गला। पाखापाखि 16,73,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट इंटेंट आम पाखु आसिला। एवं जे देखिबे आज जाके जो इन्वेस्टमेंट इंटेंट आसीथिला आम सरकार पाखापाखि 7 लाख कोटी टंकारु ऊर्ध्व टंका रो प्रकल्प को 300 रु ऊर्ध्व प्रकल्प को अनुमोदन देले। एवं ता परे परे देखिबे उत्कर्ष ओडिशा जानुआरी रे कंप्लीट हला, आज आमे डिसेंबर रे अच्छे। तो 9 मास भितरे आमे 2,04,000 कोटी टंकार पाखापाखि 85 गोटी शिल्प को आमे ग्राउंड ब्रेकिंग इनागुरेशन करिवारे आम सरकार सफल हला। एवं जहा द्वारा लक्षे निजुक्ति आम राज्य रे सुनिश्चित करिवारे भी आमे सफल हेलु। लक्षे निजुक्ति सुनिश्चित करिसंती। संपत बाबू आर थर आपण गोटे डेटा देइथिले, मोर मने अछि एमती मंच ऊपर आपण कहिथिले जे खोरधार टेक्सटाइल पार्क रो कथा आपण कहिथिले 53,000 जॉब, आउ ता पूर्वरु जतेबेले आउ किछि शिल्पर ग्राउंडिंग रो कथा आपण कहिथिले 43,000 चाकरी। ए कथा ओडिसावासी को खुशी तो करथिला, किंतु आपण गोटे समय सीमा आज देबे कि जे लक्षे चाकरी ओडिसावासी केते वर्ष भितरे पाइबे? आज जेतेबेले मंत्री एई मंचरे अछंती, आज कहिबे कि आपण माने ओडिसा रे अछंती, आ ए सब काम सरी जिवो, आ 5 वर्ष कि 6 वर्ष कि 7 वर्ष ए समय आपनक पाखरे लक्षे चाकरी थिवो। देखु इन्वेस्टमेंट को नहीं कि तार कंप्लीशन थाए, तेणु कंप्लीशन आज भी जो शिल्प माने आम सहित ग्राउंड ब्रेक के आम करिथिलु तादुर किछि इनागुरेशन भी कलेनी। तेणु इनागुरेशन से गोटे तार गोटे प्रोग्रेस थाए। धरंतु किए केते टंका इन्वेस्टमेंट करूची, कहार को टाइप रो इंडस्ट्री अछि ताकू नै कि, किंतु मु जो रिपोर्टटा आपन को देली जति कि काम आमे आरंभ करैछु, कंस्ट्रक्शन वर्क आरंभ करैछु, मु तार हिसाबटा देली। तो आरंभ करैछु माने से सुनिश्चित तो आउ भी आगामी दिन रे जानुआरी मासरे आहुरी ग्राउंड ब्रेकिंग हबो। तेणु निश्चित भाबरे मु एतिकी आश्योरेंस आपन को देबी, जो फिगर मु देली निश्चित भाबरे ओडिसावासी को ओडिसार युवक युवती मानक पई सेतिकी निश्चित भाबरे मिलिबो नियुक्ति। ओडिसार युवा वर्ग लक्षे चाकरी पाइबे, या पे गोटे करताली हो। 1 लाख जॉब मंत्री जेतेबेले एई मंचरो 2 थर कहि सारिछंती, यार
गोटे निहाती भाव में गुरुत्व रहुछि श्रीयुक्त स्वाई आउ गोटे प्रश्न आम मन को आसे जेतेबेले आमे ओडिशार शिल्प व्यवस्था को देखु आपणक पाखरे स्किल डेवलपमेंट विभाग भी रही और टेक्निकल एजुकेशन रो विभाग भी रही गोटे प्रश्न अनेक इंटेलेक्चुअल लोक कहवाई चेष्टा करती आलोचना करती जे भावंतु गोटे बड़ फैक्ट्री कि बड़ इंडस्ट्री ओडिशा रे लागिला किंतु ओडिशा रे पिला अछंती तो जे जो माने निजर बायोडाटा नेकरी से इंडस्ट्री को जिबे आ से इंडस्ट्री ताकू चाकरी दबो केवल ओडिया हेले तो तांकू चाकरी मिल जीवनी तांको पाखरे स्किल थिबा दरकार तांको पाखरे सर्टिफिकेट थिबा दरकार आम पिला माने सेही दक्षता को पाखरे रखिचंती कि आ तांको दक्षता बढ़ाइबा पई सरकार कोन करूचंती देखंतु निश्चित भाबरे ये ओडिशार युवक युवतींक पई ये एक आह्वान एवं सरकार किभଳି भाबरे याकू ठीक भाबरे याकू रूपायन हबो ता पई विभिन्न समय रे विभिन्न व्यवस्था मध्य आम सरकार करूची जेम देखिबे विभिन्न स्थान रे आमे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा करूछु एवं नुआ नुआ न्यू एज इंडस्ट्री जो प्रतिष्ठा हबो से कौन स्किल रिक्वायर करूची युवक युवी शिल्प प्रतिष्ठा हेले ता पई कौन स्किल आवश्यक अछि ताकू मैपिंग करिकी आमे विभिन्न स्थान रे आपण जे देखिबे इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बनेबा पई हमरो आईटीआई हो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं ता सहित भी नुआ नुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा करा जाउची इंडस्ट्री जो स्किल रिक्वायर करूची ताकू मैपिंग करी स्किलिंग करा जाउची तो ओडिया युवक माने किभଳି भाबरे तांकर दक्षता वृद्धि करा जिवो एवं सेठी प्रतिष्ठा होतिबो शिल्परे से माने नियुक्ति पाइबे ता पई सरकार को तरफरु विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करा जायछि एवं विभिन्न स्थान रे मध्य ये कार्यक्रम मध्य हेलानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा करिबा आईटीआई डिप्लोमा गुडा को आहुरी रिनोवेशन करे कि स्किल रे किभଳି भाबरे सेठी मैपिंग करी स्किलिंग करेबा आमे बे केवल आजिरो जो आह्वान आम पाखरे अछि आमे केवल उच्च शिक्षा बा उच्च शिक्षित हेले हबनी आज 21 शताब्दी रे निहाती भाबरे स्किल को आधार करिकी आम भितरे दक्षता वृद्धि होबा दरकार एबे शिक्षा अपेक्षा दक्षता को बेसी जो इंडस्ट्री माने आछंती से कहार केते दक्षता अछि तांकू नियुक्ति देले केते तांकर लाभवान नहीं परिबो ता ऊपर गुरुत्व दउछन आमे भी मध्य सेही हिसाब रे गुरुत्व दउछु जेमती सेमीकंडक्टर शिल्प पई आईटीईएस सहित आमे एमओ करिचु एठी आईआईटी भुवनेश्वर सहित मध्य किभଳି भाबरे सेमीकंडक्टर जो इन्वेस्टमेंट आसुची सेमानकर सहयोग रहिबो आकु सब नेई कि सरकार विभिन्न प्रकार ओडिया लोक ट्रेनिंग पाइबे निश्चित भाबरे ओडिया युवक को पई ही करा जाउची एवं ओडिया युवक माने केमिति नियुक्ति पाइबे आत्मनिर्भर हेबे सेल्फ एम्पावरमेंट हेबे ता ऊपर भी गुरुत्व दिया जाई काम करा जाउची ओके संपत बाबू आपण मध्य ए विषय रे जानिचंती जेतेबेले आमे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीकर इंटरव्यू मु करिथिली एवं केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंटरव्यू करथिलु सेतेबेले उभय फिनटेक विषय रे निजर मतामत रखिथिले आ से कहिथिले जे फिनटेक को नेकरी ओडिसा रे 375 किबा 350 रे संख्या मु भूल कहू न थाए पिलांको सिलेक्ट करा जिवो तांको इंटरनेशनली एक्लेम्ड करा जिवो तांको ट्रेनिंग दिया जिवो एवं चाकरी दिया जिवो याकू नेकरी जो ब्लूप्रिंट रहिछि से कथा केते आगु को गलानी एवं 375 जन पिलांको आपण माने केमती सिलेक्ट करिवे संपत बाबू देखंतु हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सहित आईटी डिपार्टमेंट रो मिलित उद्यम रे सिंगापुर रो फिनटेक सहित एमओ करा जाय कि से कार्य मध्ये आगु को बढ़ुची किभଳି भाबरे आमर ओडिया युवक छात्र मानक भितरे विश्वस्तरीय दक्षता वृद्धि हबो से माने विभिन्न स्थान रे जाई निजको प्रतिपादित करि परिबे ता पई ये व्यवस्था करा जायछि आगकू खूब शीघ्र ओडिया पिला सेथरे काम आरंभ करिवे निश्चित भाबरे हमर ओडिया पिला आज भी हमर विभिन्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर रे जे देखिबे ओवरसीज प्लेसमेंट पाउचंती मालकानगिरी थारु आरंभ करी कि गजपति गंजाम ये सब जिल्ला रे झियो माने एविएशन सेक्टर भी से माने भी तांको स्किलिंग करे तांकर स्किल को डेवलपमेंट करी से मानन भी प्लेसमेंट दिया जाउची तो ओडिसा निश्चित भाबरे स्किलिंग सेक्टर रे बहुत आगु को बढ़ुची संपत बाबू उत्कर्ष ओडिशा जदि कहबा आमे गोटे बहुत बड़ ग्राउंड ब्रेकिंग करिछे बहुत बड़ अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट ओडिशा को आसीछे किंतु गोटे कथा लोक माने जानिबा पई चाहिबे जे अनेक गुडिये कॉन्क्लेव पूर्व सरकार रे भी हेतिला मेक इन ओडिशा रो ना निया जाउथिला सेतेबेलर सरकार जो मेक इन ओडिशा और आपणक सरकार उत्कर्ष ओडिशा इन्वेस्टमेंट भितर कौन फरक रही छाती पिटी आप कौन कहींपारे जे पूर्व सरकार अपेक्षा आम कौ जिनस एत आग को जाइछु जहाँ अन्य माने करि पारि नथिले देखंतु तार गोटे मु उदाहरण आपन को देबी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव पूर्व सरकार आयोजन करथिले बोधे 2022-23
ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ 2025 ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂର ପରସେଣ୍ଟେଜ 28%। ଆମେ 9 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ଯେତିକି ଦେଇଛୁ ଯେତିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରୁଛୁ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ରେସିଓ ହେଉଛି 20%। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି 9 ମାସରେ ଆମେ କେତେ କରିଛୁ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସରକାର କୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। संपत बाबू ये किछि दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गोटे मंच उपरु कहले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मते कॉल करिकरी पचारिले जे एई सब शिल्प मानकर अवस्था केमती अछि आ से कहले जे मु आपनकु 2 दिन भितरे रिपोर्ट दउछि। अर्थात मुख्यमंत्री कहवा पई चेष्टा करुथिले जे प्रधानमंत्रींकर नजर भी ओडिसा उपरे रहिछि आ से सबु बेले बुझुचंती जे ओडिसार शिल्प केते आगुकु गलाणी। एमती किछि रिपोर्ट आपण माने सतरे प्रस्तुत करूचंती कि जा आपनकु प्रधानमंत्री को दबा पई पडुछि ओडिसार शिल्प केते आगुकु गला। देखंतु भारत वर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबु बेले ओडिसा को गुरुत्व दियंती एवं जदि देखिबे आम सरकार आसीबा परठारु एपर्यंत तांकर ओडिसा को गस्त बा ओडिसा को विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकल्पर जो अनुदान दियंती केंद्र सरकार को तरफरु एवं सबु बेले तांकर एक्सपर्टाइट थाए किभଳି भाबरे ओडिसा रे सबु क्षेत्र रे ओडिसा आगु को बढ़ू एवं इंडस्ट्री क्षेत्र रे डबल इंजिन सरकार रे निश्चित भाबरे प्रधानमंत्री सबु बेले गुरुत्व अछि ओडिसा आगु को बढ़ू। ओडिसा रे जो शिल्पपति माने आसीचंती से माने किभଳି भाबरे ठीक भाबरे सेमानकु सब सुविधा सुजोग जोगै दो ओडिसा एवं विभिन्न समय रे जो प्रोग्रेस को नेकी माननीय प्रधानमंत्री सबु बेले माननीय मुख्यमंत्री सहित भी चर्चा आलोचना करिथांती किभଳି भाबरे आहुरी जोरे आमे विकास करि परिबा आहु जोरे आगु को बढ़ी परिबा। कारण आमे समस्त जानिचे जेतेबेले उत्कर्ष ओडिसा कनक्लेव हेतिला सेतेबेले आमर माननीय प्रधानमंत्री गोटे कथा कहिथिले एही समय है सही समय, एही समय सही समय ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट करंतु सफल निश्चित पाइबे एवं एही कथा ही शिल्पपति मानकु आकृष्ट करिथिला एवं सेति पई से कनक्लेव भव्य होइतिला आ बहुत गुडे इन्वेस्टमेंट मध्य सेति पई आसीथिला आ डिफरेंट सेक्टर रे आसीथिला। इन्वेस्टमेंट अधिक आसीथिला सेति पई भव्य नुह डिफरेंट सेक्टर आपण जे देखिबे खाली पारंपरिक शिल्प आमर स्टील एल्युमिनियम छाड़ी की मध्य आमर ग्रीन एनर्जी उपरे ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग तार विभिन्न प्रकार एवं ता सहित केमिकल पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल ये सब डिफरेंट क्षेत्र रे ओडिसा को इन्वेस्टमेंट आसीथिला। तेणु निश्चित भाबरे प्रधानमंत्री सबु बेले गुरुत्व अछि एवं ताकू नेकी मध्य सरकार विभिन्न सरकार सबु समय रे आगु को बढ़िबा पई काम करूछन। संपत बाबू जेतेबेले ओडिसा कथा कुआ जाउछि आपण प्रथम थरर विधायक प्रथम थरर मंत्री 3टी इंपोर्टेंट आपनको मंत्रालय दिया जाइछि जार काम आपण करूछंती व्यक्तिगत भाबरे आपण किछि ड्रीम देखिछंती कि जे मो कार्यकाल मध्य रे मु ओडिसार शिल्प को एम्ति किछि अवदान देबी जाकि ओडिसार लोक माने मने रखिबे। आपणकर पर्सनल ड्रीम कोन स्वप्न कोन देखिछंती ओडिसा लोकंक पय। देखंतु निश्चित भाबरे मु नो जेकोनोसी मंत्री की भी जो विभाग मिली सबु बेले समस्त चेष्टा करती आमे केमती बेस्ट परफॉर्म करिवु एवं आमको जो दायित्व मिली से दायित्व रे आमे किभଳି भाबरे ओडिसा को आगु को नबु ओडिसा एवं ओडिसार लोक माने सेथुर किभଳି भाबरे लाभान्वित हेबे एवं आपण जे देखिबे शिल्प विभाग जे देखिबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विभाग स्टेट जीडीपी रे जदी देखिबे आमर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस रे जो योगदान रहउची से तो रहुची ता सहित देखिए जदि शिल्प विभाग द्वारा एम्प्लॉयमेंट भी सृष्टि हुए एवं जो रोजगारक्षम युवक युवती माने हुअंती से माने मध्य पैसा पाइले सेमानकर किणा बिका ठारू आरंभ करी इलेक्ट्रोनिक्स ठारू आरंभ करी जे कोन गारमेंट हो जहा हो किणा बिका करबा द्वारा मध्य आहुरी रेवेन्यू जनरेट होइताय। तेणु शिल्प विभाग रो सबुठु गुरुत्वपूर्ण रोल थाए। तो निश्चित भाबरे मु विभाग रो मंत्री हिसाब रे मोर भी मध्य सबु बेले विजन अछि जे आम डिपार्टमेंट भलो करू भव्य करू एवं ता सहित जहाँ आमे ओडिसावासी को जो प्रतिश्रुति देइथिलु ताकू पूरा करिबारे सफल हो एवं ओडिसा को सारा भारत वर्ष रे ओडिसा एई शिल्प क्षेत्र रे एक अग्रणी राज्य हो से ताकू लक्ष्य नै आम सरकार काम करूछि। संपत बाबू जेतेबेले 2024 रे प्रथम थर पई भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसिला तापरे आमे 3टी शब्द को बारंबार सुनुछु से शब्द होची जेएसडब्ल्यू निपन स्टील एवं स्टील को नेकरी अनेक गुडिए कथा केते आगु गलानी। देखंतु
ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କଥା କହିବେ, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରେ ତାର ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୋସ୍କୋ କେଉଁଝରରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମସଭା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଏମଏନଏସ୍ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ସଲ ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ କଥା, ତାର ପାରାଦୀପ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୁଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ପାରାଦୀପ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ପାରାଦୀପରେ ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ କତରୁ ନେଇକି ସବୁ କାମ ତାର ଚାଲୁଅଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲା ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଉ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଆମେ। ସାର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିଯିବ ତ? ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲା ମାନେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ରୋଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଛି। କୋଉଟା ଡିପିଆର ରହୁଛି, କୋଉଟା ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଦାନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହବ, ଯୋଉଟା ରାୟଗଡାରେ ରିଫାଇନେରୀ କରିବ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, ତାର ଅଛି। ରାୟଗଡାରେ ରିଫାଇନେରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଏମଓୟୁ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହବ। ସମ୍ପତ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ, ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ହେଇପାରେ, ଜୋହୋ ଭିଲେଜ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର ଜୋହୋ ଭିଲେଜ ଗାଁ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, এই ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ, এই ଗାଁର ଲୋକମାନେ କଣ କାମ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲେ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ, এই ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମଏସଏମଇ ର ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ କାମ ହଉଥିବ, ଯୋଉଥିରେ ଗାଁର 20 ଲୋକ, 30 ଲୋକ କିମ୍ବା 50 ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମଏସଏମଇ କନେକ୍ଟ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହବ, ଆମେ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମେ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ କରିଛୁ। ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ, ଆଇଓସିଏଲ ରୁ ଗ୍ରାନୁଲସ ବାହାରୁଛି, ସେଠୁ ତାର ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଏରୋସମା ବାଲିକୁଦାରେ ଆଉ ଏକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ। ତ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ଛୋଟ ମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଗୋଡେଇ ନିଜେ ଛୋଟ ମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇକି ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିଛୁ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ହବ। ଏମିତି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ନଥିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏମଏସଏମଇ ପାର୍କ ହବ, ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ହବ, ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ ନାଁରେ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେବେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଇଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ ସିରିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ସମ୍ପତ ବାବୁ, ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ ବୋଲି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିପାରିବା କି, ଗୋଟେ ପିଲା ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବି, ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରି ମୁଁ 40 ଜଣ 50 ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବି, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ କି? ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଡ ଶୋ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବି ଶୁଭକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ନିଜେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହବା ପାଇଁ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛି, ଆଜି ବି ଏଠୁ କହୁଛି, ସରକାର
বিভিন্ন সুবিধা যোগাଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବାନି, ଗୋଟେ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବନି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ଯୁବକ ମାନେ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବି ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହବ, ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଗୋଡେଇବ, ଆମେ ଆମ ବିଭାଗରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ନାନୋ ୟୁନିକର୍ନ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗ ଆମର ସହଭାଗିତା କରେଇଛୁ ଟାଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପକୁ ଡେଭଲପ କରାଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସ୍କିମ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସକଳ୍ପ, ସିଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 10,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି 10% ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସଫଳ ହେଲୁ, 1000 ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। ଏବଂ ଏଥର ଏ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି ତାକୁ ବଢେଇବୁ। ଏପଟେ ନାନୋ ୟୁନିକର୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। 1200 ୟୁନିକର୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାର ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ଛାତ୍ର ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହବା, ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା। ଓକେ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ରିସ୍କ ହେ ତ ଇଶ୍କ ହେ, ଆପଣ ମାନେ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେଇଆ କହିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। Okay. ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇକି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବଡ କଥା ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାହବ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକେଇଥିଲି ମୁଁ, ତା ତଳେ 3-4ଟି କମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା, ସେ କମେଣ୍ଟଟି କହିକିରି କେବଳ ସାରିବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଗତକାଲି ବଢିଛି, ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ସାର୍ ହଁ କି ନାଇଁ ରେ ଶେଷ କରିଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କାମ ହଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ ମାନେ ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ନୂଆ ପଲିସି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାର୍ମା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହବ, ତା ସହିତ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ହବ। ଆମେ 2ଟି ପାର୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ପାର୍କରେ R&D ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ସ୍କିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ପିଲା ହିଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ 2ଟି ପାର୍କ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ, ଆମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 80% ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଫାର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହବା, ଭାରତବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। FDI ପାର୍କ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଯାଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଇବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ବି କରେଇକି ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ତ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପଦ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଚାକିରି ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆମେ ରଖିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମ ନଜର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ କେମିତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ ଏଇ ମାଟିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଥିଲା ଶିଳ୍ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ କି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଞ୍ଚରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମିତି କିଛି ଯୁବ ଶକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ
उदाहरण साजिछंती ए मौकारे आमे मंच को स्वागत करिवो मोस्ट प्रॉमिसिंग यूथ इनोवेटर 2025 कोराशिया टेक्नोलॉजीज राउरकेला मंच को स्वागत करिवो फाउंडर एंड सीईओ श्री देवेंद्र प्रधान को मंच को आसीबा पई जे उदाहरण साजिछंती उद्योगी मानक पई जो माने चाकरी करी छंती किंतु जदि उद्योगी साजिबा को चाहंती ये होछंती तांग पई उदाहरण कोराशिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हेउची एक भारतीय डीप टेक स्टार्टअप जहां राउरकेलारू आरंभ हेइची एहा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स एवं ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स निर्माण करिसंती निकटरे एही कंपनी भारतीय नौसेना द्वारा अनुबंधित होईछि जहाकी भारतीय नौसेनार व्यवहार लगी एक अंडर वाटर बोट निर्माण करिवे कोराशिया मुख्यतः दुई प्रकार बोट तयारी करिसंती गोटे हेउछि जलदूत आउ एक होउछि जलसिंह एही कंपनी ओडिसार प्रथम कंपनी भाबे शार्क टैंक इंडिया रे प्रथम स्टार्टअप भाबे निज लगी पांठी जोगाड़ करि परिथिले याठु आउ खुशीर कथा कोन अनेक अनेक अभिनंदन आउ शुभेच्छा गोटे जोरदार ताली कोराशिया टेक्नोलॉजीज राउरकेला परे परे मंच को स्वागत करबा हमर नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकल फूड आइटम्स 2025 जोरदार ताली से तो स्वागत करबा कृष्णा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बापी सोमनाथ को दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व रे कृष्णा इंडस्ट्रीज रो केसरी छतुआ शिल्प और समाज विकास रे उल्लेखनीय अवदान रखिछि आज तांकर एही स्वीकृति पई आमे एही सम्मान रे सम्मानित करी आमे निजको भाग्यमान मने करूछु 2008 मसीहा रे प्रतिष्ठित कृष्णा इंडस्ट्रीज प्राय 20 रु 25 जनंकु नै आरंभ करिथिले एही यात्रा खोर्धा कटक झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जाजपुर गंजाम पुरी एवं पश्चिम ओडिशा रे निजर पाद चिन्ह को विस्तार करिसंती वर्ष वर्ष धरी ए कंपनी आमर ओडिशा माटीर समस्त ओडिशावासी पई एक विश्वस्त नाम पलटिछंती गोटे जोरदार ताली किंतु जेहेतु शिल्प क्षेत्र रे आज एते सुंदर कथा कहिछंती माननीय मंत्री महोदय उपस्थित होइछंती आम कार्यक्रम रे ए मंच रे तांकु आमे सम्मानित करबा को चाहूं धन्यवाद करबा को चाहूं तेणु मंच को स्वागत करिबी नेटवर्क 18 रो ईस्ट जोन रो बिजनेस हेड मिस्टर अमितोष पाल महोदय को जे मंच रे आसी मंत्री महोदय श्री संपत चंद्र स्वाई को सम्मानित करिवे धन्यवाद अर्पण करिवे अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड अनुरोध करुछु माननीय मंत्री महोदय यह को ग्रहण करिवे एवं आपनकर उपस्थिति निश्चित भाव में आमर कार्यक्रम सौंदर्य एवं महत्व बढ़ेछि अनेक अनेक धन्यवाद गोटे जोरदार ताली थैंक यू सो मच।